অফার তংনাই 10 সেপ্টেম্বর শালমারি নিশিমি 20 সেপ্টেম্বর শালমারি জরা খাথুংমা tei tongthongma bai kuplung ungbai faithung norokni naitukmung tei paimung fiaba norokni paimung ma kunjasri jewelers ni thani shimi nongthung ma kunjasri jewelers where luxury can be affordable. ভর্তির বিজ্ঞপ্তি আইটিআই খুমুলুং 2023 ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স নি লগিও বিস্কাংনি অসামাতাইনি তংথকমানো ডাবল ক্লাইদি স্নামুংনি ইয়াফাং বিশ্বকর্মা পূজানো রুগৈ মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স তো বই ফাইখা যত পাইমু তে রাংচাক স্নামুংনি মেকিং চার্জ 30% ডিসকাউন্ট aboni logi tongo 30,000 ni paimugo kaham shokat muitu narokdi o offer tongnai 10 September shalmari nishimi 20 September shalmari jora khathungma tei tongthongma bai kuplung ungbai faithung norokni naitukmung tei paimung fiaba norokni paimung ma kunjasri jewelers ni thani shimi nongthung ma kunjasri jewelers where luxury can be affordable. ভর্তির বিজ্ঞপ্তি আইটিআই খুমুলুং 2023 ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা আইটিআই খুমুলুং এ ভর্তির আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা ও ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী। 1 কাউন্সিলিং এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনে কাশন মানি 1000 টাকা, শিক্ষাগত যোগ্যতার অরিজিনাল মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, পিআরটিসি অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট অব এক্স সার্ভিসম্যান, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাসবুক, পাসপোর্ট সাইজ ফটো 2 কপি সহকারে ভর্তি হতে হবে। 2 অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। 3 বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদনপত্রের নমুনা আইটিআই খুমুলুং এর নোটিশ বোর্ড এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন 8014676551 /9612806087 /7085393174। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ 0 আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ 2023-24 ইং ও 2023-25 ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য সেপ্টেম্বর 2023 ইং থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনও খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ত্রিপুরা বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়ার্কিং অ্যাডমিশন এর ভিত্তিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।
5% seat are reserved for PWD candidates. PWD প্রার্থীরা RPWD Act 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। আবেদনপত্রের নমুনা এবং বিস্তারিত জানার জন্য মহিলা ITI ইন্দ্রনগর এ যোগাযোগ করা যেতে পারে। मा कुंजस्त्री ज्वेलार्सनि लोगिवो बिस्कांनि असामातायनि तंथकमानो डाबल ख्लायदि सनामुंनि याफां विश्वकर्मा पूजानो रुगै मा कुंजस्त्री ज्वेलार्स तो बय फायखा जत पाइमो ते रांचाक सनामुंनि मेकिंग चार्जो 30% डिस्काउंट आबोनि लोगि लोगि तंगो 30,000 नि पाइमुगो काहाम शकात मुइतु नारकदि अ ऑफर तंगनाय 10 सेप्टेम्बर शालमारि निशिमि 20 सेप्टेम्बर शालमारि जरा खाथुं माते तंथं माबाय कुपलुं उंगै फायथुं नरकनि नायतुकमुं ते पाइमुं फियाबा नरकनि पाइमुं मा कुंजस्त्री ज्वेलार्सनि थानि सिनि उंथुं मा कुंजस्त्री ज्वेलार्स where luxury can be affordable। खुलुमखा आं शिल्पा देबरमा नरक जतननो लामसुगो चिनि ताबुकसाक जरानि kokborok koktमावो पयलानो फायदि नायलायानो तिनिनि koktमा बख्रग्रक चिकन बानिया ख्लायनाय रो गाहाम शेबशाब मानमानि बिसिंतै बानिया ख्लायजांना उंथुं हनै कक्तिशाला हाकतर मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि आजायमा सालनो रुगै रवींद्र भवन हलनको ख्लायजाखा कायसा विश्वकर्मा कौशल योजना बान्दा कक्तिशाला तुयो कुफुं जाखे मांखा बिशिथामथि जिबा उमरनि खरकसा तिप्रा शशिकलानि मांगु थै बिनि मुं जय किशोर देबरमा पाते मुं तेलियामुरा थानानि चाकमा घाटाम सायो चार साल हरो NCC थाना पुलिस नि यागो मानजाखा बाइक शिककनि मास्टर माइंड अरविंद रहमान पाते मुं रघुनाथपुर आमसायो कक्तिशाला फातार हास्तेव सिद्धित लांनो थांथानि पुलिसनि यागो मानजाखा खरक बुरि रक बरंनि यागो मानजाखा 22 kg ख्लाय सिद्धिकरान पातिमुं जुगेन्द्र नगर रेल स्टेशन बुसकांगो कक्तिशाला यूनाइटेड टिप्रेसा फोरामनि बुखाक्ति ख्लायजाखा कायसा फेलिसिटेशन सेरेमनी पान्दा जाति कथार मुसुंगै पान्दानो चेंगशावरिखा UTF शक्ति जमातिया डॉक्टर काहामखुक जमातिया डॉक्टर अभिजित देबरमा जसपाल देबरमा विनकेट देबरमा प्रेसिडेंट सजल देबरमानो खबै प्रेस क्लाबनि गुबुन अजामार कक्तिशाला राजाखर आगलिओ ख्लायजाखा कायसा स्वच्छता ही सेवा रैली पान्दा आ पान्दाव फाइमान जाखा मंत्री प्रणजित सिंह रय AMC नि मेयर दीपक मजुमदारनो खबै गुबुन अजामार
Abo kok toma syukruboi. Cikon bania khlainai ro kaham shep manmani bisingtei bania khlaijangna ungthung hunoi kok tisala ha kotor mantri bokrok Narendra Modi ni ajaima salna rugoi Rabindra Bhavan halno ko khlai jakha kaisa Bishwakarma Kushal Yojana banda kok tisala ha kotorni mantri bokrok Narendra Modi ni ajaima salna rugoi Rabindra Bhavan halno ko khlai jakha kaisa Bishwakarma Kushal Yojana banda jati kathara musingai asalni pandano chengsaurika mantri Pratima Bhaumik Asalni pandani nahar mungkha cikon bania khlainai ro kaham shep manmani bisingtei bania khlaijangna ungthung hinoi asalni pandao faiman jakha mantri Pratima Bhaumik mantri Ratanlal Nath mantri Shantanu Chakma পশ্চিম জেলানি জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন খবই কুবুন ও জামারক আপনারা যারা বয়স্ক মানুষ তারা দেখেছেন ভারতবর্ষের দেশের অতীতে বহু প্রধানমন্ত্রী এসেছে আমি 32 বছর ধরে বিদায় প্রকল্প জনগণের জন্য এবং সঠিক বাস্তবায়ন অতীতে আমি দেখি আপনারা দেখবেন এক একটা প্রকল্প যদি বলি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এর আগেও কিন্তু আবাস যোজনা ছিল ইন্দিরা আবাস যোজনা আরো অন্যান্য আবাস যোজনা কোনোটাই ভারতবর্ষের ফলপ্রসূ হয়নি কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা করে সারা দেশকে আজকে দেখিয়ে দিয়েছেন ইচ্ছা করলে পারা যায় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প পৃথিবীতে স্বাস্থ্য পরিষেবার এত বড় প্রকল্প পৃথিবীতে আমরা যদি স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প অনেকে বলতো প্রধানমন্ত্রী ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করছে এটাকে অনেকে কেউ ব্যঙ্গ করেছে দেখা গেল যে ওনার চিন্তাধারা কি পয়লে শৌচালয় বাদ মে দেওয়াল আজকে এত বড় স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প আজকে সঠিকভাবে কার্যকর করেছে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা চিন্তা করা যায় উনি কোনোদিন ছোট ছিলেন ওনার মা রান্না করতো ধোয়া উঠতো কাশি উঠতো এটা দেখে যিনি ওনার প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ঘোষণা করেছেন সারা দেশের মাদের কথা চিন্তা করে সৌভাগ্য যোজনা প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা এখনো চলছে 81 কোটির উপর মানুষ ফ্রি চাল পাচ্ছে আমাদের রাজ্যে 24,76,000 মানুষ এই 5 কেজি করে মাথা পিছু চাল পাচ্ছে হর ঘর নল সে জল জীবন মিশন প্রকল্প দারুণ সাকসেস জনধন প্রকল্প না থাকলে করোনার সময় আরো মানুষ মারা যেত আমাদের রাজ্যে প্রায় 9 লক্ষের উপরে জনধন প্রকল্পের আমরা অ্যাকাউন্ট করেছে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধন যোজনা যেটা সমাজ শিক্ষা দপ্তরে এবং স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া সেলফ হেল্প গ্রুপ প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ভারত মাতা প্রকল্প পিএম নিধি প্রকল্প দেখবেন ছোট্ট জিনিস হকারদের কথা চিন্তা করে দেশের প্রধানমন্ত্রী তাদের কিভাবে আত্মনির্ভর করা যায় সেজন্য চিন্তা ভাবনা করছে আজকে এখন নতুন করে আরো অসংখ্য প্রকল্প আজকে নতুন করে চিন্তা করছে যে পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্প এরকম ভাবে চিন্তা করছে একটু আগে বলছিলাম সেলফ হেল্প গ্রুপ বহুত আগে সেলফ হেল্প গ্রুপ কথা বলতো কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের কথা বলছি আমাদের রাজ্যে 50,860টা গ্রুপ করেছে আমাদের রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং ওর সদস্য সংখ্যা হলো 4,62,609 এবং এর মধ্যে আমরা 83,424 জন দিদিকে লাখপতি দিদি বানিয়েছি ইট ইজ নট এ ম্যাটার অফ জব আজকে আত্মনির্ভর সব মূল কথা আত্মনির্ভর নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে জব সিকার না জব ক্রিয়েটার নিজে আমি তৈরি হতে হবে আজকে আমাদের সরকার চিন্তা করছে এরকম ভাবে চিন্তা করছে এখন যে আজকে যে প্রকল্প এখানে আপনারা এসেছেন কাঠ মিস্ত্রি নৌকা প্রস্তুতকারক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণকারী কামার হাতুড়ি তালা প্রস্তুতকারক স্বর্ণকার কুমার নাপিত পুতুল ও খেলনা প্রস্তুতকারক মূর্তিকার পাথর খোদাইকারী পাথর ভাঙার ব্যক্তি মাছের জাল প্রস্তুতকারক
ঝুড়ি, মাদুর, ঝাড়ু এগুলি যারা তৈরি করে, মুচি, চর্মকার, জুতা তৈরি করে, পাদুকা কারিগর, দোবা, রাজমিস্ত্রি, মালা প্রস্তুতকারক, দর্জি, এরকম ভাবে 18টা। অর্থাৎ আমাদের যে নিজস্ব ঐতিহ্য, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কি চাইছে, আধুনিক হলে হবে না। आशालनि पान्दावा कक्साना थांगै मन्त्री रतनलाल नाथ शाखा आगेनि जरावा हास्तेनि लुकुरक दाल बेदाल स्किमनि बिसिंतै शेपशाप मानफानो मुखथांगा मुंसे सामुगो चुकजेया उंमानि नुकजागै तंगो आबुनि लगी लगी बतेबु शाखा ताबुंनि बररक शाक शाक बुजावे मानमानि गोबां खोगनो नुकजागै तंगो हुनय 1 কোটি টাকা শুধু একদিনে বিক্রি করেছে। আমাদের এই লোকাল ফর ভোকাল বলার সাথে সাথে আজকে সেটা সমাদৃত গোটা দেশের মানুষ, গোটা দেশে। আমরা দুটো জিনিস গত 15 দিনের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি। কি লক্ষ্য করেছি? আমরা চাঁদে যেতে পারি, আমরা ভূমিতে নয়, আমরা চাঁদে যেতে পারি। এবং চাঁদের কোন জায়গাতে? দক্ষিণ মেরুতে। ওই একজনে বলেছিল ঝান্ডার মধ্যে চাঁদ থাকা আর চাঁদের মধ্যে ঝান্ডা থাকা, তার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমাদের ঝান্ডা দক্ষিণ মেরুতে। 2023-এর 23শে অগাস্ট আমরা চাঁদে গেছি। পাশাপাশি গত দুদিন 9 তারিখ এবং 10 তারিখ সমস্ত পৃথিবীর যারা চাঁদ ছিলেন জমিনে, সে চাঁদের হাট দিল্লিতে বসছিল। সেটা হচ্ছে G20। এবং আমি একজন, মানে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমরা দুজন অংশগ্রহণ করেছি, একজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, একজন আমি নিজেকে ভাগ্যশালী হিসেবে মনে করি। এই বিশ্বের এত বড় একটা চাঁদের হাট দিল্লিতে বসছিল, সে জায়গায় উপস্থিত হওয়ার পরম সৌভাগ্য আপনাদের আশীর্বাদে, আপনাদের স্নেহ ভালোবাসায় আমিও পেয়েছি। সেই যে দুটো বিষয়, সেই বিষয়গুলি যেমন আমরা করছি, বিশ্বকে যাতে আমরা এক জায়গায় করতে পেরেছি, আমরা চাঁদেও আমাদের ঝান্ডা গাড়তে পেরেছি। পাশাপাশি দেশের প্রধানমন্ত্রী আমার যারা তালা নির্মাণ করে, আমরা ঘর থেকে বেরোই, ঘরের মধ্যে তালা দিই, লাগাই না তালা, চাবিটা নিয়ে নিই, কারা বানায়? আমরা যে শাড়িটা পরে অফিস আদালতে যাই, বিভিন্ন জায়গাতে যাই, জামা কাপড়টা পরে বিভিন্ন জায়গাতে যাই, কারা নির্মাণ করছে? আমরা যে এই দুর্গাপূজার মৌসুমে এবং আগামী দিন বিশ্বকর্মা পূজা করব, পাশাপাশি আমরা গণেশ চতুর্থী উদযাপন করব, যারা মূর্তি তৈরি করবে কারা করছেন? যারা মূর্তিকে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য সোলার যে সমস্ত সেটগুলি তৈরি করছেন, মালা তৈরি করছেন, মুকুট তৈরি করছেন, কারা করছে? আমরা যারা মেয়েদেরকে বিয়ে দিচ্ছি, মেয়ে বিয়ের মধ্যে আমরা স্বর্ণের অলংকার না দিলে বিয়ে সম্ভব হয় না, কারা তৈরি করছে? আমরা ভগবানের ভোগ লাগাই রূপুর থালাতে, রূপুর বাটিতে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করি, সেই রূপুর বাটি কারা তৈরি করছে? যারা অবহেলিত ছিল, যারা উপেক্ষিত ছিল, যারা প্রচন্ড মেহনতের পরাকাষ্ঠা দিয়ে সমাজকে তারা নির্মাণ করেছে, আমাদেরকে সুন্দরভাবে তৈরি করেছে, সেই যারা ছোট ছোট শিল্পকার, তারা অবহেলিত ছিল, উপেক্ষিত ছিল, তাদেরকে একসঙ্গে করে 18টা ডিসিপ্লিন, যেটা মাননীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেছেন, যারা ধূপা রয়েছে, যারা নাপিত রয়েছে, যারা মূর্তি তৈরি করে, যারা মূর্তির মালা তৈরি করছেন, যারা দর্জি রয়েছেন, যারা আমার তালাটা তৈরি করছেন, যারা সোনার, যারা লোহার, সমস্ত অংশের 18টা ডিসিপ্লিনকে আজকে সংগঠিত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বিশ্বকর্মা যে প্রজেক্ট, যে পরিকল্পনা আপনাদের জন্য আজকে সমর্পণ করছেন। গোটা দেশের 18টা ডিসিপ্লিনের লোকরা, যারা কোনো ধরনের আইডেন্টিটি ছিল না, কোনো ধরনের পরিচিতি আপনাদের ছিল না, আজকে থেকে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লাতে বলেছিলেন, আজকে সেটাকে এক্সিকিউট করছেন, ভূমিতে সেটা পরিণত করে তাকে প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে দেশের প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন সেটা উনি করে ছাড়ছেন। আজকে 13,000 কোটি টাকার প্রজেক্ট আপনাদের জন্য সমর্পণ করছেন। আপনাদের জন্য সেটা সমস্ত দেশের যারা 18টা ডিসিপ্লিনের লোক রয়েছেন, কি করা হবে? আপনাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। আইডেন্টিফিকেশন কি হবে? পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের থেকে আমাদের ডিএম, বিডিও যারা রয়েছেন, তাদের মাধ্যমে আপনাদেরকে নির্বাচন করা হবে। নির্বাচন করে 7 দিনের ট্রেনিং হবে আপনাদের। 7 দিনের ট্রেনিংয়ে আমার সাধারণ গরিব মানুষ ট্রেনিং করবে, যারা রাজমিস্ত্রি কাজ করছেন, যারা মূর্তির কাজ করছেন,
বিভিন্ন ধরনের সেলাইয়ের কাজ করছেন, দর্জির কাজ করছেন, ধূপা নাপিতের কাজ করছেন, তারা যদি 7 দিন কোনো কাজে এঙ্গেজ থাকে, লিপ্ত থাকে, তার বাড়ি চলবে না, ঘর চলবে না। তাহলে কি করতে হবে? ওই 7 দিন তাদেরকে 500 টাকা করে অনারিয়াম একটা দেবে এবং 7 দিন তাদেরকে, আপনারা ওই কাজগুলি জানেন, কিন্তু আপনাদেরকে একটু সুন্দরভাবে আরো ভাবে কিভাবে পলিশ করা যায়, আরো ভাবে কি সুন্দর ভাবে আপনাদেরকে তৈরি করা যায়, আপনাদের প্রোডাক্ট তৈরি করলে ভ্যালু এডেড আরো বেশি মূল্যে কিভাবে আপনারা বিক্রি করতে পারবেন, আপনার দোকানকে কিভাবে সাজাতে পারবেন, ব্যবসাকে কিভাবে আরো সুন্দরভাবে গড়ে তুলে আপনার পরিবারকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে পারবেন, সেই লক্ষ্যে আপনাকে 7 দিনের একটা ট্রেনিং দেওয়া হবে। সেই ট্রেনিংয়ে 500 টাকা করে পার ডে আপনাদেরকে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় ধাপে কি, এই যে ট্রেনিং আপনি করে যাবেন, আপনাকে 15,000 টাকা নাই যদি হয়, ধোপা যদি হয় তার জিনিসপত্র লাগবে, আবার যদি কোনো নাপিত হয় তার দোকানটা সাজাতে কিছু যন্ত্রপাতি লাগবে, সোনারি যদি কাজ করে, উপর কাজ করে তাদের কিছু যন্ত্রপাতি লাগবে, মূর্তি তৈরি করে তাদেরও কিছু জিনিসপত্র লাগবে। তাদের এই জিনিসপত্র যে টুলস, যন্ত্রপাতি, হাতুড়া পাটাইলে অনেকে আমরা বলি এই যে জিনিসপত্রগুলি কিনবে, তার জন্য 15,000 টাকা আপনাকে দেওয়া হবে, প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে কি, আরেকটু ভালোভাবে 15 দিন রেসিডেন্সিয়াল আপনাদেরকে রেখে আপনাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ওই সময় আপনাদেরকে 500 টাকা করে পার ডে আপনাদেরকে একটা অনারিয়াম দেওয়া হবে। সেই দেওয়ার পরে আপনারা একটা সার্টিফিকেট পাবেন এবং আপনার দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রজেক্টটা কি সুন্দরভাবে রেখেছেন, আপনার প্রথম ধাপে সার্টিফিকেট পাবেন, আপনাকে 1 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। আবনি লগে লগে পান্দাও কক সানা থাঙ্গৈ মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক শাখা ভারত হা কতরনি বড়রক চিকন চিকন মানি স্নামুংনি বিশিংতৈ চিনি অ হাফাংনো কুচুগতি সাवै তঙ্গ হুনৈ বরংনো বরম ইয়াফারনা বাগৈনো নরেন্দ্র মোদিनि आचैमा सालनो रगै अबहाय पान्दानि लुवाजिमुंनो हारका हुनै शाखा मन्त्री प्रतिमा भौमिक पाइथाको सावै मांखा आगिनै सिरिसिटेनि मानि खनै रगनो रमयना रुगना उंथुं हिनै अबहाय बानिया ख्लाइनै रगनो खागनै बुखाक्ति रां रुजाखा हिनै पयला बुखाको 1 लाख तैवाइसा 2 लाख ख्लाइ रां रुजांमानि कक्तमा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए
उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मेरे परिवारजनों, कुछ साल पहले, करीब 30-35 साल हो गए होंगे, मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था। तो वहां कुछ समय था, तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था, वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि भाई यहाँ ये चीज़ों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा, साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगे से महंगे पैसे दे करके भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। आप सभी हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहे, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे
उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। काला बाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे, ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण
हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना मैं करूं तो खुद ताली बजाते हो। आपको करने की बात आए तो रुक जाते हो। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले बस, और कुछ नहीं। हर छोटी मोटी चीज, कोई भी बड़ा सामान खरीदे जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप हो, भारत की मिट्टी और पसीने की महक हो। मेरे परिवारजनों, आज का विकसित होता हुआ भारत हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इसी परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है। और यशोभूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। ये भविष्य के भारत को शोकेस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है, इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में ये यहां पहुंच पाएंगे। यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का, मनोरंजन का, शॉपिंग का, टूरिज्म का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया हुआ है, पूरी व्यवस्था में बना हुआ है। मेरे परिवारजनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के, रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज से 30-35 साल पहले सोशल मीडिया भी एक कल्पना भरी था।
अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये सेक्टर है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी लोग वहां भी कर देते हैं, यहां तो 140 करोड़ की आबादी है। जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपनियां हर साल अपने इवेंट्स बाहर करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों, आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिज्म वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिज्म वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो। स्पिरिचुअल टूरिज्म वही होगा जहां ऐतिहासिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिज्म भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बाहुल्य हो। इसी तरह कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशोभूमि ये ऐसे सेंटर हैं, वो अब दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशोभूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशोभूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए क्यों लगने वाली है। आज मैं दुनिया भर के देशों में एग्जीबिशन और इवेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशोभूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्म के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशोभूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। मेरा परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है।
आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है, जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पा करके ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे। ये संकल्प लेकर के चलता है। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस शान को दुनिया के सामने शोकेस करने का माध्यम बनेगा। एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये नया सेंटर यशोभूमि भारत के यश का प्रतीक बने, दिल्ली की शान को और बढ़ाए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Raja Khoraguli Nishimi Omid Nikoktum, Chini Khorang. Kok Tishalo to Yoko Fung Zaki Manka, Bishitam Chijiba, Omorni Korkshati Prasha Shiklani Manku Tui, Binimu, Joy Kishur de Borma, Patimung de Lemura Tanani, Chakma Ghatam Sayo. Kok Tishalo to Yoko Fung Zaki Manka, Bishitam Chijiba, Omorni Korkshati Prasha Shiklani Manku Tui, Binimu, Joy Kishur de Borma, Patimung de Lemura Tanani, Chakma Ghatam Sayo. Koktomani Bishing the Shawi Manka, Twine Joy Kishur de Borma, Shalkisha Romwe, Milka Bemarok Laizak Tongmani, Abemarni Yakni Katina Bagino, Shakshak no Twikana Hunishaka, Twine Nukuni Borok. Patimung Yagulo postmortem ni Bagay Bonor Horzaka, Telemura Bokaste Shakam Nogo, Paitago Apatimung Nutui, Wanamatik among Mok Laika, Amsani Jotulukuro. ঘটনা হইলে ওইটা মির্কা পিরামিডে আচ্ছা একে ঠেক ওই আচ্ছা এর ঘরে আইতে যাইতে সময় ওই রাস্তার মধ্যে একটা পুকুর আছে আচ্ছা এগুলো পয়রা পড়ছে কেউ জানে রাত্রের মধ্যে ওই এটা মানে পুকুরের মতো নাকি আজকে 6টা টাইম মধ্যে টাইনের পাশে সকালবেলা পাইছেন আপনারা? হ্যাঁ সকালবেলা। কোন জায়গায় বাড়ি? বাড়ি হলো চারখানকার রঙিতলা। কি নাম ওনার? তাই নাম হলো তো কিশোর। জয় কিশোর? কিশোর দেওর মা। আপনার কি হয়? আমরা তো মামা। মামা। Telemura Nishimi Hiron Mini Koktum, Chini Khorang. Chashal Horo NCC Thana Police ni Yago Manzaka, Bike Shikogni Mastermind, Arvind Rohman, Patimung Raghunathpur Amsayo. 2021 Bishua Kungsa Bike Shikok Kungzangmani Patimung Natuyoi, NCC Thana wa FR Klai Zangmani, Paitago Chashal Horo Shikok Kungzangmani Bike Shikogni Mastermind, Arvind Rohman Mungoi, Khoraksha Shiklana Romka, Bishalgor Thanani Police, Patimung Raghunathpur Amsayo, Paitago Koktishalo, Arvind Rohman no, NCC Thana Police ni Yago Yafare Ruzangmani Koktoma. যে আসামিটাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বিশালগড় থেকে, এটা কোন কেস কানেকশন? অ্যাকচুয়ালি গত পরশুদিন রাত্রে আমাদের এনসিসি থানার ওসি সাহেব উনি মেসেজ পাঠিয়েছেন যে একজন আসামি আছে আমাদের এখানে, ওনাদের কেস কানেকশনে ওয়ান্টেড, তো ওনাকে ডিটেইন বা অ্যারেস্ট করার জন্য আর কি। তারপর যথারীতি আমরা সোর্স লাগাই, তারপরে গত রাত্রে শেষ রাত্রে আর্লি মর্নিং অনেকটা ওই লোকটাকে, যার নাম আরবের রহমান, ডাক নাম তনু, বাবার নাম লেট নুরুল ইসলাম, রঘুনাথপুর, ওনার বাড়ি থেকে আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। স্যার কেসটা কী ছিল? এটা অ্যাকচুয়ালি বাইক লিফটিংয়ের কেস, যেটা
এনসিসিপিএস কেস নাম্বার 117/2021-এর। হ্যাঁ, তো ওই সময় একটা ব্যাক টিম হয়েছিল, তো ওটাতে ওনার নাম এসে আসলো ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন, আমি যতটুকু জেনেছি আর কি। তো ওই কেস কানেকশনে উনি এখন কি ওকে স্যার হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে? হ্যাঁ, এখন এনসিসিপিএস এর অফিসারের কাছে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে। এখন যথারীতি যা কানুনি কারবাই আছে ওনার করা হবে। Patimung yagulo koktoma thumnairok bai kokshana thangai NCC thanani police officer shakha shalkisa sikang bike shikokni mastermind Arvin Rahman Fatar hastewo burifalna thangthani Bishalgor police ni yago manjangmani hunoi aboni yagulo haino hai bike shikok khlai thani kurungjak tongmani bagai Bishalgor thana police bai no romjangmani koktoma Bishalgor ni shimi Ashish ni kokthum Chini Khorang Kokti shalo fatar hasteo shiddit langna thangthani police ni yago manjakha khorokburi buri rok borong ni yago manjakha 22 kg khlai shidikran Patimung Jugendranagar rail station buskango Shakni langmani kokno wan shugai jayalamati ranga jimani kabang khokno nukjagoi tongo abo haikheno fatar hasteo shiddit langna thangthani police ni yago manjakha khorokburi buri rok borong ni yago manjakha 22 kg khlai shidikran Patimung Jugendranagar rail station buskango Koktomani bishingti shawai mangkha huisa koktomani bishingti police ni thani kaisa koktoma shok phaimani khorokburi buri rok shiddi karan tuyoi rel malkhung baikhe Agartala ni shimi Bihar thangna nai tongmani hunoi abo hai jorano police rok thangoi borongno romoi thanao tubui phaimani koktoma আজকে দুপুরবেলা আমাদের কলেজ স্টিল আউটপোস্টের অফিসার ইনচার্জ সাব ইন্সপেক্টর শ্যামল দেবনাথের কাছে একটি খবর আসে, করুণ খবর যে কিছু সংখ্যক মেয়ে লোক তারা গাঁজা নিয়ে ট্রেনের মাধ্যমে পাচার করার জন্য তারা আমাদের যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনে পৌঁছবে। তো সেই খবরের ভিত্তিতে উনি মহিলা পুলিশ সঙ্গে নিয়ে উনি একটি অভিযান চালায়। সেই অভিযানে আমরা 4 জন মহিলা, তারা 4 জনই ভিন্ন রাজ্যের নিবাসী, তাদেরকে আমরা ওখানে মহিলা পুলিশের সাহায্যে শ্যামল দেবনাথ ওনাদেরকে আটক করে এবং যথারীত নিয়ম মেনে আমরা তল্লাশি চালিয়ে দেখি যে ওনাদের কাছে টোটাল 22 কেজি গাঁজা পাওয়া যায়। তা আমরা সিজ করে আমরা এনডিপিএস অ্যাক্ট অনুযায়ী আমরা একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করছি। গাঁজাগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? এই ত্রিপুরার বাইরে নেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল তাদের, ট্রেনের মাধ্যমে তারা ত্রিপুরার বাইরে নেওয়ার জন্য তারা এখানে। তারা এদিকে কোথায় থাকে বা এরকম কিছু জানতে পারি? সমস্ত জিনিসগুলি আমরা শ্যামলবাবুর নেতৃত্বে একটি তদন্ত একটি দল গঠন করে সমস্ত জিনিসগুলি বের করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তাদেরকে আমরা আদালতে প্রডিউস করব এবং যথারীত যা আছে তদন্ত নিয়মাবলী যেগুলি আছে ইনভেস্টিগেশনের প্রসিডিউর তা মেনে আমরা বের করব যে এগুলি কোথা থেকে তারা এনেছে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা এখানে এসেছিল এবং তাদের সঙ্গে আরও কে জড়িত আছে। হ্যাঁ, এটা তো তারা তো ভিন রাজ্যের মানুষ, তাদের তো এখানে লোকাল সাপোর্ট ছাড়া তারা করবে না। তো কোথা থেকে তারা এগুলি নিয়েছে এবং তাদেরকে কারা কারা সাহায্য করেছে এই জিনিসটা বের করতে হবে। বাজার মূল্য কত হতে পারে? বাজার মূল্য তো এগুলির দাম 2 লক্ষ টাকার উপরে আছে। Patimung yagulo koktoma thumnairok bai kokshana thangai police shakha a khorokburi buri rok no romani yagulo boroni yago manjakha 22 kg khlai shidikran hatiwa aboni hati dor 4 lakh ayung nei hino shakha police paithago boroni logi te shabu kurungjak tong abono bo chaitogoi nai nei hino shakha police Bureau report Chini Khorang Kokti shalo United Tripura Forum ni bukhakti khlai zakha kaisa felicitation ceremony panda chati kathar mushungai panda no chengshaurika UTF Shakti Jamatia Dr. Kaham Khok Jamatia Dr. Obhijit Deborma Jaspal Deborma Vinket Deborma President Shojal Deborma no khoboi press club ni kubun ozamarok Ashal ni pandawo khorok tham chinoi JRBT amjong mugo pas khlaine rongno shokati afari rikha pandao manjangnai narwai rok paithago JRBT amjong mugo pas khlaine shiklarok khatumung te tongthungni bisingtei jotona hamjang mung yafarmani nukjakha romage kaisa platforms namini sino sungte sukon manmani ulun belai contribution to ojo bo jodi krenga ke sing saini aw jar sokai thung an bagai satuma belai ke am haina hai tesa moya palo ang o student missing am khorcha ules ming ules student mana 2019 am join thega UTF next langa bo continue khai dum ngai poila ama kinu manka on bo bolon belai ke ambai bolni satamon bai sen o hai khai manka ngai ani sinimung ngai
Khorang Tripura and Kanga Bolkhali or Kobonotisha subdivision. Singai was Chini area and Krosana and get a case in pieces on Chini area. Give us money on it to given a Kaisman on the block suppression and to political link. It makes from the box of political and existing now. Okay, teacher obviously share non more than 3 minutes. Yes. Before 2019, this was joining cabinet again. And then kaisa life ko discipline create money. Our sa sopi saman kaisa pau mo mo. Bofro kaisa DQ kaisa bos ha money 3D nang nai. Live any nje ko feel thang ban nje ko sampano. Kaisa bol tin da jinis nang ng sabo. DQ ng samani. Discipline, determination, and dedication. Or in the case of Mangan live in success financial. And still all ng polo kayo. Sini live sungsudo musumo. About determination to mo. I want to see dedication great, discipline great. Okay, so kung ano man o tin da things na belay nang on mo ba isa sa belay ang bay tay take isa ka sa belay na ang actually I was zero mana. Mane right after graduation chunai base ba. Sung sin kan degree to mana I pang sin tem knowledge great. Angay omai ang je bo YouTube comment pora mane isu mane academic life na kang kom sin ba mane kisu sungka. Still ang tapos sulit ko bang belai ke ani kan exam no hambaya par. Qualified answer songni UTF position answer sonte and all senior advisors ang bela hambaya par. Because more after graduation chemical engineering from NIT Agartala, so after that MTech joined here, and even since 2016 I was preparing for job, means government jobs. Even I UPS IS coaching, I was a sponsor student from tribal welfare, and now I also studied circle and coaching here. And 2016 TCS, 2019 and means clear here, but I couldn't go through the interview. 2019 was same, 2021 means but ang heartbreaking ka para ang babikano ang kasya chakri ang within 2023 aman nang nai so ang full hearted kung chakri chikon hinya koto hinewe ang tini ang JRB successful ka so ang oron paithe kya ang teb agunai ang tabu ang event CDPO prelims te combined exam November exam abo bangsa tunaki ang abo successful ngi ang teb buino mane and in the future experience ang is motivation ang bongno ang guide kay man bagi ang buchay tong nai so ang bele hama UTF ni hote ang onek resilience ni hote ba onte sa sa ang bele on mane ungkapan guidance man ni ang dinos JRB ang successful nga so I hope that future bang mane ang orono JRB ba thai ang te guidance na ang continue khanian coaching no sa sumai tapos coaching thesis degree coaching cholitong ang arbang partner ang future bang abneki thesis ang next year ang anyhow clear fini after that sentini ora Agartala press club chikum sa kaisa panda sang sponsor hai mane panda mukhena sini recently JRB ni final merit list of formally jagawa sini UTF ni free coaching sang bisi romi khlai to mane of free coaching ni student rok ni bisingo 32 জন sini candidate ro final merit list ro umum thankha borok duno sang felicitate khlai na ni bagui borok sini mungte borok ya pharna bage sang tini panda songsa lai mani sang tini ro sini sikla 32 জন ni bisingo sang 18 জন athai sang mankha tai hingke baksa already ni contract job ro already engaged tong mani ba borok official program ro ka korok tong mani bagui baksa ba noga hamese tong mani bagui baksa ba tini panda sokhai mandiya tini oro sing sikla no sing felicitate klaika sing abuto sanani thakangka tamai clerical post ni job JRB ni heba sing borokno baksa ba ni mana simple clerical job mani jaga tam na sakta ko actually sing tini borok ni bago apa na sponsor mani sini main na harmu borok ni JRB video borok selection kha abu ya obuni bisinti borok no buskang ni tamna te higher post rok ni bagai borok preparation na thani o borok te bo
खाबा जाथों बर'खौ एनकारेज खालामनानै अबश्य जोंनि मेइन नागारमु जों दिनै अर जोंनि जे सिख्ला रकनि खुबदै जों खानानै थांदोंनियाव जों अबसायमोनखा जे जे 32 जन जे केन्डिडेट दं बिसिङाव 90% केन्डिडेट न खिन्थु माने अबसे हायार पस्टनि बागै बर' अलरेडि माने रिटेन क्लियार खायो दाबो ताबनो बायबा रकनि बागै बा दिनै प्रिलिम्स क्लियार खायो मेन्स एग्जाम रकनि बागै प्रिपारेसन नाय दङ बायनाय मा से मैक्सिमाम नो सो वो हायर पोस्ट रकनि बर'खौ जे प्रिपारेसन ना थानायाव बर'खौ एनकारेज जोंथों खाबा चावै हाबा हाय तेबो माने हायर पोस्टनि जब मान थांनाय दङ बर' साक साकनो माने आबाखौ खाबा चावै प्रिपारेसन नाव मानथों वो खाबा चावग्रोनानै बागैनो सिनिटिनि जे अपाननानै मेइन नाहारमुंखौ आबुनो लगियो जों ताकिसा नाहारमुं दङ आ नाहारमुं 그러고 이제 그방만 디프라사로 다우파는 네네 지금 이제 프리 코칭도 있던 거 어느 또 사이만이야 그방만 동거요 지금 뉴스는 바 이제 꼭너 이제 뉴디에 지금 노미널 피나오이 지금 프리 코칭도 있던 거 시는 디프라사로 바게 뭐더래 네네 jobni example bagai mana ini sini kami saya tongai zara kena tabu graduation complete kaya apa post graduation complete kaya pia apa tinin dino tu semjotro saya mano general academic ini degree ya ko man ba job man mani aku belai kena fair like ya nang je sapano academic ini ya ko degree tongai pia apa nang job man ni hingke arah bahaya hai ini exam ni through tu dilakukan ko exam ni bagai preparation ni lama bohai biang tu bahai ke borong mana iman apa hai saya mana kebang macam ti perasaan orang tu borong ni thani wo खबर सफैदों जे अमाहाय खायसे जोंनि बागै अर्गानाइजेसन दङ जेसेनो लामा फुलुंनाय जेसेनो आबाहाय लामा माया जायगायाव लामा सबै दैनाय राजा खरागुली निसिमी अमितनि ककथुम चिनी खरां Koktisalo Rajakhor Aguli Oklai Zakha Kaisa Shochata hi Sewareli Panda A Panda Faiman Zakha Mantri Pranojit Singhoroi AMC ni Mayor Dipok Mujumdar no Khoboi Kubun Ozamaro Paithago Ashalni Rally Umakanto Rungnok Nishimi Chengoi Dal Bidal Thai Berai Payoi Ujjoyinto Place Bus Kango Fai Pairu Rezangmani Koktoma আমার এটা বিশেষ মেসেজ এটা হচ্ছে প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যিনি যেখানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজির স্বপ্ন ছিল যে ভারতকে স্বচ্ছ ভারতের আওতায় এটা করা সেটাকে উনি সাকার করার জন্য উনি ওটাকে পালন করার জন্য 2014 সাল থেকে 2 অক্টোবর যেখানে সমস্ত ভারত উন্মুক্ত মলত্যাগ এই করার জন্য উনি যে সূচনা করেছেন আজকে সেই জায়গাতে আমরা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ওইটা আমরা পৌঁছাতে পেরেছি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যিনি চাইছেন যে স্বচ্ছতার মাধ্যমে সমস্ত ভারতকে সেটা জারি রাখা এই কঠিন বর্জ্য তরল বর্জ্য এই সমস্ত কিছুকে একটা সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজে লাগানো এবং তার জন্য পরিবেশকে মুক্ত রাখা আপনারা সকলে জানেন যে এর জন্য আমরা খুব গর্বিত যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের হাত দিয়ে যে সারা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাজ্য হিসেবে আমরা পুরস্কৃত হয়েছি সেই সঙ্গে অবশ্যই আমরা আগরতলা শহরকেও সেখানে আমরা স্বচ্ছ এই যে আগরতলা শহরকে সেটা আমাদের মাননীয় আমাদের মেয়র সাহেব তার সঙ্গে সমস্ত কর্পোরেটর সমস্ত মানুষের সহযোগিতা আমরা সেটা পেয়েছি স্বাভাবিকভাবে এটাকে জারি রাখতে হবে
শুধুমাত্র পুরস্কারের জন্য না, মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখা এটা আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত ক্লাব, এনজিও, সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আমরা সমস্ত যুক্ত হয়েছি আজকে সেইটাকে মান্যতা দেওয়ার জন্য, যে শুরু হয়ে গেছে স্বচ্ছতার অভিযান আজকের থেকে, এবং আগামী 2রা অক্টোবর সেটা মহাসমরে পালিত হবে। এটা আমাদের থ্যাংক ইউ। রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রণমনি ককথম চিনি খরাং তাবুক কিসা লেংলামানি জরা তিবো হাসতে হায়ুংতে হাকতরনি কক্তমা তুবুই ফাইতঙ্গো লেংলামানি ইয়াগুলো মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সুগু চিনি ককবরক কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বক্রক রক চিকন চিকন বানিয়া খ্লাইনাই রক গাহাম সেবসাব মানমানি বিশিংতै বানিয়া খ্লাইজাংনা उंथुं हनय कक्तिशाला हाकतर मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि आजाइमा सालना रगै रवींद्र भवन हलनको ख्लाइजाखा काइसा विश्वकर्मा कौशल योजना बान्दा कक्तिशाला तुयो कुफुं जाखे मांखा बिशिथामची जीवा उमरनि खरकसा तिप्रासा सिक्लानि मांगु थै बिनिमुं जय किशोर देबरमा पातेमुं तेलियामुरा थानानि चाकमा घाटाम सायो चार साल हरो एनसीसी थाना पुलिस नि यागो मानसाखा बाइक शिककनि मास्टर माइंड अरविंद रहमान पातेमुं रघुनाथपुर आमसायो कक्तिशाला फातार हास्तेव सिद्धित लांना थांथानि पुलिस नि यागो मानजाखा खरक बुरि बुरि रक बरं नि यागो मानजाखा 22 केजी ख्लाइ सिद्धि ग्रान पातेमुं जुगेन्द्रनगर रेल स्टेशन बुसकांगो कक्तिशाला यूनाइटेड टिप्रेसा फोराम नि बुखाक्ति ख्लाइ जाखा काइसा फेलिसिटेशन सेरेमनी पान्दा जाति कथार मुसुंगै पान्दानो चेंगशावरिखा यूटीएफ शक्ति जमातिया डॉक्टर काहामखुक जमातिया डॉक्टर अभिजित देबरमा जसपाल देबरमा विनकेट देबरमा प्रेसिडेंट सजल देबरमानो खबै प्रेस क्लब नि गुबुन अजामार कक्तिशाला राजाखर आगलिओ ख्लाइ जाखा काइसा स्वच्छता हि सेवा रैली पान्दा आ पान्दाओ फाइमान जाखा मन्त्री प्रणजित सिंह रय एएमसी नि मेयर दीपक मजुमदारनो खबै गुबुन अजामार ताबो कक्तमा शुक्रबै कक्तिशाला हाकतरनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि आजाइमा सालनो रगै सदर शहर जिल्ला बिजेपिनि बखाक्तुइ तुलसीवती रुंनक बुसकांगो बुफांगबासा काइमुं पान्दा ख्लाइ जाखा आशालनि पान्दा फाइमान जाखा हस्ते चेयरमैन राजीव भट्टाचार्य सदर जिल्लानि चेयरमैन असीम भट्टाचार्य एकटाउन बर्दवाली मंडल चेयरमैन सञ्जय साहानो खबै गुबुन अजामार
Aboni logi logi ashalo bufang basa kaimani yagulo safai obizan boklai jangmani nukjakha ajarawo faiman jakha AMC ni mayor Dipok Mujumdar. আমরা সবাই জানি আমাদের রাষ্ট্রনায়ক আমাদের সবার প্রিয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির আজকে শুভ জন্মদিন। এই জন্মদিনকে সামনে রেখে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি থেকে শুরু করে সাফাই অভিযান থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা এই আজকে থেকে আগামী 2রা অক্টোবর অবধি আমরা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই জন্মদিনটাকে উদযাপন করছি। আমি মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। কারণ ওনার নেতৃত্বে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে অভূতপূর্ণ উন্নতি, স্বাধীনতার পর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চল আমরা সবাই জানি উপেক্ষিত ছিল, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্য। এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য উনি যেভাবে আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, ত্রিপুরাকে উন্নত করার জন্য, বিকাশমুখী করার জন্য যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আমি ওনাকে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জন্মদিন উপলক্ষে। এবং আমরা জানি এই বিশ্বনেতা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বের নেতা হিসাবে উনি পরিগণিত হয়েছেন। তো উনি এই ভারতবর্ষের জন্য যে অগ্রণী ভূমিকা, যে বিকাশ, যে উন্নয়ন প্রত্যেকটা সমাজের মানুষের জন্য উনি করেছেন। আমি আবারও ওনাকে এই জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করি ওনার দীর্ঘায়ু হোক এবং ওনার কাছে যাতে এনার্জি থাকে সে আমাদের সেবা করার জন্য এবং ভারতবর্ষকে ভারতও আবার জগত সবাই শ্রেষ্ঠ আসন লবে সেই পংক্তি নিয়েই উনি ভারতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেটা আজকের এই শুভ জন্মদিনে ওনার কাছে আমি মায়া ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে আবারও প্রার্থনা করছি। Raza Khoraguli Nishmi Pronomni Kokthum Chini Khorang Kokti Shalo Khungsanu Khungonai Dugui Manzakha Bosta Koplung Bizra Rijum Pati Mungrisho Mukhni Krishnanagar Amsayo Kokti Shalo Khungsanu Khungo Manzakha Bosta Koplum Bizra Rijum Pati Mungrisho Mukhni Krishnanagar Amsayo Koktomani Bishingte Shawi Mangkha Mohokuma Police Officer Obijit Das Nithani Kaisa Koktoma Shok Faimani Jayalamati Kishashok Bororok Fatar Hasteuri Falai Rohorna Bagai Khungsanu Khungo Bosta Koplum Bizra Rijum Narugoi Tonmani Hinoi Pati Mungyagulo Police Rok Thangoi Nai Tugoi Manzakha 21 packets Bizra Rijum Hatiwa Aboni Hatidor Forlakha Ungnai Hunoi Shakha Police Fiabo Police Rok Yabono Romaina Rokmalia Ungmani Koktoma Paithago Datino বরণ রমৈতিক লাইনে হলো শাখা মহকুমানি পুলিশ অফিসার অভিজিৎ দাস। আজকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে, আমাদের বিশেষ করে এডিশনাল স্পেশালের থ্রুতে ইনফরমেশনটা আছে যে কৃষ্ণনগর একটা পরিত্যক্ত ঘরের মধ্যে কিছু কাপড় রয়েছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা বিলোনিয়া পিএস স্টাফ এবং কাস্টম সহ সেটাকে রিকভারি সিজ করা হয় এবং যে কাপড়গুলি ছিল সিজ করা হয়। টোটাল 21 প্যাকেটের মধ্যে ছিল কাপড়। কত টাকার মাল হতে পারে স্যার? এক্স্যাক্টলি তো বলতে আমরা একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি মোটামুটি 4 লাখ টাকার মতো হয়। আর কাউকে স্যার সন্দেহ বা কাউকে এই সেটা আমরা এখন আমরা জাস্ট নিয়ে এসেছি সিজ করে, এখন এটা মানে ইনকোয়ারি চলছে। কোথা থেকে স্যার? কৃষ্ণনগর বাজার থেকে একটু ভেতরে গিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Tini ni koktoma asuk jora tuino tibo haste hayungte ha kotor ni koktoma saimana ni bagai joya oi nai tongdi Chini Khorang
তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. Kunjustri Jewelers ni logiwo biskang ni osha matai ni tong thokmano double klaidi snamung ni yafang Bishwakorma puja no rikoi ma Kunjustri Jewelers to boi faika jotto paimo te rangchak snamung ni making charge of 30% discount abo ni logi tongo 30,000 ni paimo go kaham shokat muitu narok di o offer tongnai 10 September shalmari ni shimi 20 September shalmari jora Khatung ma te tong thong ma bai kuplung ungbai faithung norok ni nai tukmung te paimung fiaba norok ni paimung ma Kunjustri Jewelers ni thani shini no uthun ma Kunjustri Jewelers, where luxury can be affordable. Ma Kunjustri Jewelers ni logiwo biskang ni osha matai ni tong thokmano double klaidi snamung ni yafang Bishwakorma puja no rikoi ma Kunjustri Jewelers to boi faika jotto paimo te rangchak snamung ni making charge of 30% discount abo ni logi tongo 30,000 ni paimo go kaham shokat muitu narok di o offer tongnai 10 September shalmari ni shimi 20 September shalmari jora Khatung ma te tong thong ma bai kuplung ungbai faithung norok ni nai tukmung te paimung fiaba norok ni paimung ma Kunjustri Jewelers ni thani shini no uthun ma Kunjustri Jewelers, where luxury can be affordable.